Naa na may diri guys sa airport. Adulong na may uli. Dali ra kaayo. Nara day ay. Dusways. Dusseldorf Ways. Ito ra. 110. Andres Ali. Kisayo pamanggod. Unsa pang orasa? 10:20. Tapos alauna pa mo ang flight. Mo din nga naglinya-linya may dito. Anong Dublin man kay nilon man nga mo check in May 21 or 22. Tapos mo to nang utanak mo dahil kay early pa mi. So yeah, so dire lang sa mi standby sa kuan palit sa Sally kuan something to eat. Dire sa mi sa airport guys. While waiting. Galingkod na mi diri guys. So manami check-in, boarding control. Diri mi sa gate 3, dugay pa kaayo. So at least safe siya. Naglakaw na mi padulong sa amuang airplane sa Ryanair. Bye-bye Spain. Our last day. Bye-bye. Pero wala kayo ko'y super vlog, no? Kay 10 mini-leave sa hotel. Ni-check out ni sa hotel 10. And then, diretso na dayon midiri. Early kay midiri. Pero mas okay na early. Kaysa kuan. So, komportable ra kaayo. Balik na mi sa reality, Netherlands. Worky na po. Same ni sila no, katong kita po. Ang kita pabalik na. Hindot kayo ang clouds. Super. Tawa. Daghan na sa kay mga nangabot same sa mua. Na kami kay pauli namin. Nice kayo. Tara mo ang airplane guys, murag ka na siguro. Mo siguro na masakyan. Tapos mo pa masay pag-abot ana nang naog ang mga pasahero. Ryanair. Naglinya na mi para mosulod. Bye bye Spain. Naa na mi sulod sa eroplano sa Ryanair. Nako sa window seat and si Ellie kaya nasa tapat na ako. Katong pag-ari na mo, window seat sad mi ato. Kaso lang ang window, kay mura bitaw siya natunga. So, dili kayo may kakuan. But karon is, naano jud siya sa amuang kuan. Yeah, super. Si Ellie. Atay. Within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrest down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you utilizada en su asiento, ya que incluye información de seguridad importante de este tipo de avión. Es esencial que siga las instrucciones de seguridad indicadas por la tripulación. Recordamos que no está permitido fumar a bordo. Su equipaje de mano deberá estar adecuadamente colocado en los compartimentos
ventanillas abiertas. Por su seguridad, les recomendamos dejen sus cinturones abrochados durante el vuelo. Aparatos electrónicos como tablets y teléfonos móviles pueden ser usados en modo vuelo. Por favor, seleccionen el modo vuelo y mantengan su dispositivo controlado o guárdenlo en un bolsillo. Si alguno de sus dispositivos electrónicos o su batería sufriese algún tipo de daño, se calentase, desprendiera humo, lo perdiesen a bordo o cayese dentro de la estructura del asiento, deberán informar inmediatamente a la tripulación de la cabina. Dispositivos más grandes como ordenadores deberán ser apagados y guardados en su equipaje de mano durante el despegue y aterrizaje. Gracias por su atención, por favor siéntense, relájense y disfruten del vuelo.
na mi diri sa bus. Pag kuman sa taxi, nagbus dayon mi para makasave. Nagin mi sa Netherlands. Alas 4 na diri. Okay. Ako na early na Ferrari. Ang card. May kita mo nang gidala ang card.